వారి నిత్య కళ్యాణోత్సవానికి గాను భక్త మహాసంకల్పం చెప్పబడుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని తిరిగి పలకండి. హరి ఓం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్ణవం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠే సంవత్సరాణం మధ్యే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః
శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. భూలోక వైకుంఠమైనటువంటి ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల పాలిటి కొంగు బంగారంగా పిలిస్తే పలికే ప్రత్యక్ష దైవంగా కొలువై దర్శనమిస్తున్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఏడుకొండలవాడని, వెంకటరమణుడని, శేషాచలపతి అని ఎన్నెన్నో పేర్లతో భక్తులు ఆర్తిగా పిలుస్తారు. స్వామివారి యొక్క నిత్యోత్సవాల్లో భాగంగా अवतीर्ण हुए हैं हम सब का कल्याण करने के लिए। भगवान का यह विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार इस तिरुमला के पवित्र पर्वत पर आनंद निलयम मंदिर में कल्याण वेदिका के समक्ष संपन्न किया जाता है। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव इतना महिमामय माना गया है कि इसके दर्शन से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। ओम निरुपम गुण सिंधुर नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौ गरक्षी निवसत हृदये मे स्वांग्रे भक्तिं वितन्वन् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदयेतेऽङ्गृगं स्मरामि। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तके यस्यद्विरदभक्ताद्या पारिषद्या प्रश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः। प्राणानागम्य अद्य पूर्वोक्त यवंगुण विशेषण विशिष्टायां स्यां शुभतिदौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपते पुरुषोत्तमस्य श्री भौमलीला समेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं श्री वैखानस भगवच्चास्त्रोक्त मार्गेण क्रियमान वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान अंकुरारोपण बीजावापन रक्षाबंधन अग्निप्रतिष्ठा मांगल्य पूजा प्रधान प्रवेश लाज होमादि समस्त कर्मसु स्तंडिल परिधि परिस्तरणादि सर्वोपकरण द्रव्य सिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च सद्भिर्महाजनैः सह सुपुण्याः कर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकर्काराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तसु च मानसेषु सरस्वरस्य परिपूरितेषु अपोऽपि गृहन्नन् प्रतिपादयिष्ये गुरुणोमि दत्तागं सुचिरगं सुशर्मा इदमाप शिवा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः अस्मिन् करके ओं यते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञया पाशा वितता पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोद विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमृतस्वस्या ओं भूर्भुवस्वः वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यमर्गमाचमनयन् समर्पयामि एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणो वरुणाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सप्रेत सप्रसन्ना वरदा भवन्तु अस्मिन् कर्मणि निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। ओं विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं सिंहासने समासीनं पीतवासोऽग्निवर्णकं श्रीवत्सं ब्रह्मसूत्रं च कौस्तुभं च विनैवतं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्।
ओम आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वविश्वेशतात्वं महितो न सम्भो वैराजन्ते सोहतन्निदत्तां प्रैषामदेशोपदानामनादिहीयामि शस्तां दनितां ददातो पद्माकारमण्डले ओं भूर्भुवस्सवः विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपायनमावाहगामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहगामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्य नैवेद्यताम्बूलादि सर्वोपचाराः सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः भगवान् सर्वात्मनः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टभागं शस्तनूभिर्वसेम देवहितं यदायुः शतमिन्दु शरदो इन्ति देवा यत्राणश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो पितृयत्र पितरो भवन्ति नानो मज्जानिर्षदार्गन्तो ओहो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेतोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेते अध नक्षत्रं नैते यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेतत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्यसन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्यसन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्ये नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधियन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु कर्माभ्युदयार्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्यसन कर्मणि अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यताम् वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टां यो भुवस्थान भूर्जि ददातना महीरणाय चक्षसे योवस्तिवतमोरसस्तस्य भाजे तेहनः तुषतिर्व मातरः तस्मा अरङ्गमावभो यस्य क्षया युजन्पदा आपो जनगतासनः
चक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्तिस्तनुवो वीतपृष्टाः तगामदन्तः सथमाद्येषु वयग्गश्यामपदगोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिरतावरयज्ञे मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नैदक्षैः पुनः हिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वकं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिरमतोदकं पावमानीश्वस्तगनैः सुदुगाः पयश्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनैमहेन्द्रस्य नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरणस्य मीच्छा यमो राजा प्रमुणा विपुनातमा जातवेदा मोर्जगन्त्या पुनातो तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शंचतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। प्राच्यां दिशि देवार्ति सोमार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासां पितरो मार्जयन्तां हृदये दिशि गुरुपसवो मार्जयन्तां हृदये दिश्यापो वसतयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां धोदरादिरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो ओष्पदे प्रतिजाने स्पान् स्वावेशो नमीवो भवानः यत्ते मही प्रतितन्नो जशस्वसन्नगेदीद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तो ओस्पते सग्मगा सकं सदा ते सक्षिमहिरन्व्यागातमत्या आवह क्षेमवतयोगे वरन्नो योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का शुभ मुहूर्त है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह भगवान का परम पवित्र विवाह संपन्न किया जा रहा है, जिसे श्रीवारी कल्याणम के नाम से हम सब जानते हैं। कल्याणोत्सव है यह भगवान का। किसी भी साधारण विवाह में भी विवाह को कल्याणम कहा जाता है, क्योंकि विवाह के समय व्यक्ति अत्यंत ही वर और वधू सबसे ज्यादा आनंदित रहते हैं। एक दूसरे का साथ मिलता है पति पत्नी को, और आगे जीवन में साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। इसलिए विवाह का पर्यायवाची शब्द बन चुका है कल्याणम। ऐसे में भगवान का कल्याणम है यह। 15वीं शताब्दी में 600 वर्ष पहले भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस कल्याणम श्रीवारी कल्याणम का शुभारंभ किया था भगवान बालाजी के अनन्य भक्त श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज हरिसंकीर्तनाचार्य ने। तब से यह 600 वर्षों से चल रहा है और भक्तों के श्रद्धा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। भगवान का विवाह यानी कि जगत पिता का विवाह जगन माताओं के साथ, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी। अब इस अंकुरार्पण में मिट्टी के पात्रों में नवधान्य डाल करके उसमें जल सिंचित करके
पुष्पों एवं तुलसी पत्र, तांबूल इत्यादि से आच्छादित करके इसमें जल सिंचित किया जा रहा है, जिससे कि वह अंकुरित हो सके मिट्टी के पात्रों में। इस महा पवित्र अंकुरार्पण का उद्देश्य है, यह अत्यंत अनिवार्य अंश माना जाता है किसी भी दैवीय उत्सव में। सिर्फ कल्याणोत्सव ही नहीं, किसी भी उत्सव में अंकुरार्पण अति अनिवार्य है, किसी भी दैवीय उत्सव में। इसके बिना उत्सव प्रेताविष्ट हो जाता है। और दूसरा इसका महत्व है प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि घटनाओं का भविष्य कैसा होगा, यह भी इस अंकुरार्पण के अनुसार निर्धारित होता है। अच्छे से अंकुरण हुआ तो भगवतो गणेश श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम शुचिवो हव्येति प्रोक्षा। ओम शन्नो मिदतां तपसो जिहतां स्वयंभुरग्नगे अमृतगे अमृतागा। ओम भूर्भुवस्वः शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि। शेषाय नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि। एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरज्ञाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्यताम्बूलादि सर्वोपचाराः। शेषाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। हरिः ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वणः। स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना। स्वस्तगे वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तिग आदित्यासो भवन्तु नः। विश्वे देवानो अद्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रुभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्पं हसः। स्वस्ति मित्रावृणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ओदिते कृधे। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमे मही। स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमि महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नामिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारोहेमा। अं होम च वाङ्गीरसङ्गें च स्वस्त्यात्रे मनसा शतार्क्षम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये। स्वस्ति सम्पादे स्वभयन्नो अस्तु। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र विश्व कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जा रहा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित यह टीवी चैनल आपको पुण्य लाभ देने के लिए टीटीडी द्वारा संचालित किया जा रहा है। सीधा प्रसारण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस परम पवित्र विवाह का निर्वहन किया जाता है अर्चक स्वामियों द्वारा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के ये प्रकांड विद्वान गण हमारे अर्चक स्वामी तिरुमला में इस पवित्र आनंद निलयम में अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया है और विश्व का सर्वाधिक प्रख्यात हिंदू मंदिर, सनातन मंदिर इसे बना करके अपने श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ इसे समर्पित किया है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अपने पूरे सौंदर्य एवं कृपा के साथ हमारे समक्ष दर्शन दे रहे हैं। उनका दर्शन करें प्रभु का और अपने जीवन को धन्य करें, उनके चरणों में प्रणाम करें। आइए अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा भगवान को वर रूप में, यथाविधि उनका पूजन करके। ये देखिए रक्षाबंधन के दर्शन कीजिए। ये भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जाएगा।
जिस प्रकार से विवाह, किसी भी वैदिक विवाह में वर एवं वधू को बांधा जाता है, वैसे ही परमपिता परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। देखिए उनके चरण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आइए प्रणाम करें भगवान को। उनका सर्वमंगल स्वरूप हमारे हृदयों में आनंद का संचार कर रहा है। उनका आशीर्वाद, उनकी एक दृष्टि हमारे जन्म जन्मों के पापों को मिटा देगी और हमें सदा सदा के लिए आनंदित कर देगी। आइए भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद अब जगन माताओं को, जो भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है, माता श्री देवी प्रथम वधू, माता भूदेवी द्वितीय वधू है। माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट माता श्री देवी। अब उन्हें यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा, उनके बाएं हाथ में बांधा जाएगा यह रक्षाबंधनम। वधुओं दोनों को, उभय देवियों को प्रणाम करें। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में माता श्री देवी का प्राकट्य, भगवान की प्रथम वधू बनने का उन्हें परम सौभाग्य। यद्यपि देखा जाए ये भगवान के वक्षस्थल में रहने वाली है, इसलिए भगवान से अभिन्न है ये सब। भगवान ही इस स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा कोई जीव नहीं कर सकता। इसलिए भगवान स्वयं ही भक्त रूप में, देवी रूप में भी आकर के हमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की लीलाएं अत्यंत ही मनोहारी हैं। वे कभी भेदभाव नहीं करते, धनी गरीब, जाति वर्ण, कहीं भी किसी भी आधार पे भेद नहीं करते। से केवल मन का भाव देखते हैं, भक्ति भाव किस सीमा तक है यही ही देखते हैं भगवान। अब अर्चक स्वामी के दाहिने हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, जिससे कि वे स्वयं इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन आबाद गति से कर सकें। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत ही कृपालु हैं। उनकी यह परिणय लीला प्रतिदिन हम देखते हैं 12 बजे दोपहर को। आइए संपूर्ण भक्ति विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, कृतज्ञ भाव से उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। यही एकमात्र मार्ग है हमारे लिए, किसी भी जीव के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। भगवतो नरः गणेश श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि औपासनाग्नौ आघार कर्म करिष्ये। ओम यतोन्विन्द्रं सवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इंद्रशुद्धो नागः शुद्ध शुद्ध ऋतुभिः शुद्धो रगिं निदारगि शुद्धो ममद्दि सौम्यः इंद्रशुद्धो हिनो रगिं शुद्धो रत्नानि दाशसे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वासं शिशाससे स्तण्डिले भूमिमावाहयामि मयि देवाद्रविणमागसन्ता मय्या शिरस्तु मयि देवो देहे विषते सोमराजन्
ఓం జాతవేదో భువనస్సరేతైః సంతతమసో యద్దేశతే హవ్యవాహకం శమీగర్భాత్ घृतप्रशस्व सरितो वहन्ति घृतं पिबन्तु गजा यक्षि देवान् आयुर्धा अग्ने हविषोजशालो घृतप्रतीको घृतगो निरेद्धि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिवम् अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातके इहोदा धत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसभा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमतसुरुचो वेन आवः सपुद्निका उपमास्य विष्टा शतस्य नमशतस्य व्यवः ॐ भूर्ब्रह्मा नमवाहयामि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहयामि ॐ सवः हिरण्यगर्भमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वः पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमर्चनम् ॐ सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदद्यकं सवीयं पितृश्रवणं यो ददास तस्मै ॐ भूः सोममावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवरेन्द्रमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्यैदमर्चनम् ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमान च देहे ॐ पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमान च देहे ॐ प्रोक्ष पात्रादावामादाय कृष्णो ओस्या करेष्टो ओ अग्नगे एत्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे एत्वा स्वाहा बर्हिरसि सृग्स्वा स्वाहा दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्ये त्वा पोषा गत्वा पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि ॐ विष्णुमावाहयामि ॐ महाविष्णुमावाहयामि ॐ सदा विष्णुमावाहयामि ॐ यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि द्रवासि दृढासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सन्दस्वानया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ॐ ब्रह्मणप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य दुःखे यजमानो च देहि ॐ प्रणय ॐ सौमापः प्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमान च देहि ॐ प्रणय को वप्रणयतो स वप्रणयत्वापो देहि घृतं विहरामि चरुं विहरामि दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणतीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितो दैवेन तीर्थेन ॐ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवस्वस्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि श्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि अग्नेय जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टं निर्वपामि प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टं निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टं निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निर्वपामि अपोपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवे जुष्टं निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टं निर्वपामि मित्राय जुष्टं निर्वपामि वरुणाय जुष्टं निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टं निर्वपामि पूष्णे जुष्टं निर्वपामि कक्षाय जुष्टं निर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टं निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निर्वपामि यज्ञदेवतेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आज्यं तृप्यतिश्रगामि चरुं तृप्यतिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसे समितिर्स स्वाहा
चित्पतिस्त्वा पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा ओम ईशानाय नमः ओम अग्निगे नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहोजसे नमः ओम अजिराप्रभवे नमः ओम नर्याधसे नमः ओम पंक्तिनादसे नमः ओम विसर्पिने नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः यस्वा नमते नमः यस्वा सरस्वते नमः यस्वा देवसवित प्रसवा ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधगा अस्मिन् आघार कर्मणि ब्रह्मं सोममिद्ममाधास्ते आधस्वा समेधग स्वाहा वायव्यादाग्ने यान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्या चरगं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्ग्या ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुति विपर्यास न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसवा ओम मतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पदव्या सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधा देवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः ततो धर्माणि धारगन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिव्येव चक्षुरा ततग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు
పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవై తిరిగదే అంగన నీవు దేవులవై తిరిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతమిందిరా వసుమతీం శంభోది పార్శ్వద్వయం కేయోరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం బిభం సుచక్ర శంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్యభూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్వత్రికశ్యపమరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సపర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సర్వభౌమ సుప్రదేకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే యశోవతే అష్టదేవ పరివిరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వృతి వర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచల బలగితే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి అదృక్షవద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీళావృత భద్రాశ్వకేతుమాలా హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్య వ్రణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే
महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे बेरोर् दक्षिण दिग्भागे सत्यव्रत क्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत् स्रष्टुः परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमेहनि द्वितीययामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशत् द्विघटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूतनामध्यगेन्द्र समगे पार्थिव कूर्म प्रडगानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तमतामसरैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाक सप्तकल्पानां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपर्यष्टाविंशतिमे महायुगे अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे ज्ञाते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे ज्ञाते चतुष्षष्टि सहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे ज्ञाते द्वात्रिंशत् सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्चकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत अनावृत महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां च कुंभीपाकलोहित धामा तपसंगात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमंडल पर्यन्तं कृतराशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमित काले श्रीहरिलोके निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः परव्योह विभव अंतर्गामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिर्दिव्य महर्षिभिरुक्ता गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य नंदक कौमोदकी शारंग दिव्य पंचायुद्धालंकृत कोटि सूर्य समप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्शास्त्रोक्त मार्गेण अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह भेदेन प्रवर्तमानस्य परव्योह विभव अंतर्यामी अर्चावतार रूपकस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय स्वकर्मणोप्यादिवशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव श्रवण पौत्रायाम् अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटम कुटम निकिरण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगवत प्रद्युम्नावतारकस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्रायाम्
अंगीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रिगारश्रेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकटक केयूरहार दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्योपेत शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्णगरुडवाहन रूढ़ाय निजावताराय अचिंत्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो दिव्य रूपकाय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र रूपाय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यज सामदर्पणज्ञ सूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान् और्ववेदल पंचार्षेय प्रवरान्विता भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां भृगो संकल्पतनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यज सामदर्पणज्ञ सूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैद्रुवत्रगार्षेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं कश्यप संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां अयोनिजां भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वंभरा सर्वभूता साक्षुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतेः कन्यादान मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिति भवन्तो महान्तो नु गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणम में, इस विवाहोत्सव में अब माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा पवित्र जल से। यह वही पवित्र जल है जो उत्सव के प्रारंभ में वरुण देव की अभ्यर्थना करके सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया था। ये वही जल है जिससे भगवान की सेवा की जा रही है। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन, भगवान का यथाविधि पूजन करके भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी माताओं को ये मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। मांगल्य धारण वैदिक विवाह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश होता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी इस कलयुग में तिरुमला के पवित्र पर्वत पर दर्शन दे रहे हैं। उनका दर्शन अत्यंत महिमामय है, पुण्यप्रद है, हमारे सारे पापों को काट सकता है। पवित्र तिरुमला की यात्रा हमारे जन्मों जन्मों का पुण्य फल होता है। यह उपासकों के लिए साधना क्षेत्र, योगियों के लिए सिद्धि क्षेत्र है। इन सप्त पर्वतों के घनघोर जंगलों में भक्ति का ऐसा प्रवाह देखने को मिलता है कि हम अभिभूत हो जाते हैं। जैसे ही 7 पर्वतों को पार करके हम तिरुमला के पवित्र पर्वत पर पहुंचते हैं, भगवान के निवास स्थल
तिरुमला में तो एक दिव्य अनुभूति हमें होने लगती है। उस अनुभूति में उसका वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास के साथ कृतज्ञ भाव से हम यदि भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो हमें ये सब भाव बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। इन बहुत ही उलझी हुई समस्याओं से हम विमुक्त हो सकते हैं। यह संसार एक माया जाल है और इस माया जाल में हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में विभिन्न योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। जिस प्रकार से शंकराचार्य ने कहा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि हमें बार बार माँ के कोख में आना पड़ता है और विभिन्न जन्म लेकर के हम अपने कर्म फल को भोगते रहते हैं। हमारे संचित कर्म जो अनादिकाल से हमारे साथ ही हैं, अनादि 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, अनादिकाल से। ओम प्रजापति सोमगं राजानमसृजता तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतुनां कंठे बध्नामि शबगे रक्षन्तु शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमगं राजानमसृजता तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतुनां कंठे बध्नामि शबगे रक्षन्तु शरदां शतं भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तस् मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఎట్టుగూడి వెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీవే
प्रजामन्तमुख्यपाशात् तदेकं राजा वरुणो न मन्यतां यदि यज्ञस्त्रीपौत्रमकन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां करहपत्यः प्रजामञ्चतमुख्यपाशात् तदेकं राजा वरुणो न मन्यतां यदि यज्ञस्त्रीपौत्रमकन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां करहपत्यः प्रजामस्येनैतदीर्घमायुः अशोन्योपस्ताजीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रपद्यतां यज्ञस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्दमग्रस्ताः अनुमतेन्दमग्रस्ताः सरस्वतेन्दमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्य ॐ इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गवब्रोदे अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गवब्रोदे अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गवब्रोदे अग्नौ लाजान्नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्दमग्रस्ताः अनुमतेन्दमग्रस्ताः सरस्वतेन्दमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृतलाजहोमान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यास न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा ॐ तो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यां सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतु गतो व्रतानि वस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्य का स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवीव चक्षुराततग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्यमिन्दते विष्णोर्गत्परमं पतग्ग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्द्वमग्रस्ताः अनुमतेन्द्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वहोमान्ते औपासनाग्नौ एतत् कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा यतस्य कर्मणोऽत्यरेरिजं यद्वान् विनविहाकरम् अग्निष्टत्विष्टकृद्विद्वान् सर्वगं स्विष्टकं सुहतं करोतु मे स्वाहा अग्निगे स्विष्टकृते सुहतहुताहुतेनां कामनागं समृद्धेत्रे स्वाहा अग्निगे स्वाहा अग्निगे नादाग स्वाहा अग्निगिन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा
सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मे स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदां विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदान् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागरं चक्षुरादतमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषजं द्युरिष्ये स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा यदोऽस्य दिशीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ॐ सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयोनिरापृणस्वाकृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वांशरश्चैव भुक्तः स्वाहा अग्निर्जन्नः स्वाहा वेदर्जन्नः स्वाहा द्योर्जन्नः स्वाहा पृथिवीजन्नः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वांशरश्चैव जीर्णः स्वाहा समन्तां बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्वैरिव सुविसमद्भिः पूर्णाहुतिवत्तमान्ते आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वांसरश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्द्रमग्गस्ताः अनुमतेन्द्रमग्गस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भुगा स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भुगा स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भुगा स्वाहा विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधयो मरतां प्रशतयस्तदिवं गच्छततो नृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकं भूतिस्मादेति भस्ममालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्थान भूर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे ओम च मे स्वरश्च मे यज्ञोपजते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्पुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमर्यं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। आज्यशेषं समर्पयामि। तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में विवाह होम की पूर्णाहुति की संपन्न हुई। सभी आमंत्रित देवताओं को उनके उनके हव्य समर्पित करके ससम्मान विदा किया गया। अब अर्चक स्वामी ने विवाह होम को प्रणाम किया और अब वारण मायरम का यह पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। वर यानी के जगत पिता परब्रह्म वेंकटेश्वर स्वामी की तरफ से अर्चक स्वामी और वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं। कन्यादान भी अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही किया करते हैं। अन्नमाचार्य ने ही इस परंपरा का शुभारंभ किया था लगभग 600 वर्ष पहले। उनके वंशज आज भी परमपिता के इस विवाह में कन्यादान का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपालु बने रहते हैं। भगवान उन अन्नमाचार्य परम भक्त थे भगवान महाविष्णु के। हजारों संकीर्तनों की उन्होंने रचना की और अपने संकीर्तनों के माध्यम से वे आज भी हम सब के मध्य अपनी भक्ति के साथ उपस्थित हैं। आज भी टीटीडी ने लगभग 32,000 कीर्तनों को सुरक्षित रखा है 18,000 ताम्रपत्रों में, जो युगों युगों तक हमें भक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। यहाँ पर भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, वे सदा भाव को देखते हैं और कृपा कर देते हैं। भगवान के समय में भक्तों में तुंडमान चक्रवर्ती एक परम यशस्वी राजा थे। वे स्वर्ण पुष्पों से पूजा किया करते थे भगवान की, लेकिन उन्हीं के राज्य में एक गरीब कुम्हार कुरवर नंबी मिट्टी के पुष्पों से पूजा करता था। लेकिन भगवान ने भाव के अनुसार कुरवर नंबी को पहले मोक्ष प्रदान कर दिया था। ये देखिए भक्तों का यहाँ पर मनोभावों को देखिए, वे भक्ति में लीन है। इस क्षण कम से कम वे सब कुछ भूल करके भगवान के इस परम पवित्र कल्याणम में निमग्न है। सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाना ही పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.